मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा न्याय रूप मोड्स मोड्स ऑफ सिलोजिज्म। तो न्याय रूप जाना पूर्व प्रथम आम न्याय संस्थान जानी चारोटी संस्थान रही। चारोटी संस्थान कौन? एक दुई तीन चार। चारोटी संस्थान आम उदाहरण दबा भी शिखीचे, किंतु एबे जानिबा न्याय रूप कौन। न्याय रूप जाना पूर्व मुझे प्रथम गोटे उदाहरण देवी। उदाहरण या जेकोसी गोटे संस्थान आम उदाहरण देवा। समस्त मनुष्य मरणशील राम जड़े मनुष्य अटे राम मरणशील। यह उदाहरण प्रथम संस्थान। एमती आम चारोटी संस्थान उदाहरण दबा जानीचु। एबे जानिबा न्याय रूप कौन। यही जो उदाहरण आम दौचु, जो जो तर्क वाक्य को व्यवहार कर उदाहरण दौचु, से गुड़िक हूँ न्याय रूप। समुदाय तर्क वाक्य को कह न्याय रूप। अर्थात समस्त मनुष्य मरणशील, यह हूँ आ तर्क वाक्य। राम जड़े मनुष्य, यह ई तर्क वाक्य। एवं राम मरणशील, यह ई तर्क वाक्य। यही जुक्ति बा यही उदाहरण रे आमे आ ई तीनोटी तर्क वाक्य को व्यवहार करिछु। तेणु तीनोटी तर्क वाक्य को कह गोटे न्याय रूप। अर्थात यही जुक्तिर न्याय रूप होउछि आ ई आ ई। तेणु प्रत्येक जुक्ति प्रत्येक उदाहरण रे जो जो तर्क वाक्य व्यवहार करा जाए, तीनोटी तर्क वाक्य व्यवहार करा जाए, तीनोटी जाक तर्क वाक्य मानक कह जाए न्याय रूप। सेपरेट करी कह ना, तीनोटी जाक को मिसिकी कहबा आमे न्याय रूप। एबे जीवा न्याय रूपर प्रकृत टॉपिक। न्याय रूप न्याय रूप क्या कह जाए? त्रिपदी जुक्ति रे थिबा तर्क वाक्य मानकर, त्रिपदी जुक्ति रे थिबा तर्क वाक्य मानकर गुण वो परिमाण को नहीं जहा गठन करा जाए, त्रिपदी जुक्ति रे थिबा तर्क वाक्य मानकर अर्थात तीनोटी तर्क वाक्य यथा साध्यावयव, पक्षावयव एवं सिद्धांतर गुण और परिमाण को नहीं, गुण और परिमाण उभय को नहीं जहाँ गठन करा जाए ताहाकु ही न्याय रूप कहा जाए। उदाहरण स्वरूप कौनसी पक्षी चतुष्पद नुहति। कौन सी पक्षी चतुष्पद की कदापि नुहति।
ତେଣୁ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଚତୁଷ୍ପଦ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ନେବା କାକ ଏକ ପକ୍ଷୀ। ଲଜିକ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କାକ, ରାମ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ ଉଦାହରଣ, କମନ ପକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ମୁଁ କାକର ଉଦାହରଣ ନେଉଛି। କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଚତୁଷ୍ପଦ ନୁହନ୍ତି, କାକ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ। କାକ ଚତୁଷ୍ପଦ ନୁହେଁ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସାଧାରଣ ନିୟମ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ସାଧାରଣ ନିୟମ ବଳି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ। କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଚତୁଷ୍ପଦ ନୁହନ୍ତି, କାକ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ କାକ ଚତୁଷ୍ପଦ ନୁହେଁ। ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି, ଉକ୍ତ ଯୁକ୍ତିରେ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଚତୁଷ୍ପଦ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। କୌଣସି ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। କାକ ଏକ ପକ୍ଷୀ, ଏହା ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ବୁଝାଏ ତାହା ଆଂଶିକରେ ଯାଏ। କାକ ଚତୁଷ୍ପଦ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି ଏ ଇ ଇ। ଉକ୍ତ ଯୁକ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି ଏ ଇ ଇ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କଲୁ। କୌଣସି ନୁହନ୍ତି, ପରିମାଣରେ କୌଣସି ଅଛି ଏବଂ ଗୁଣରେ ନୁହନ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଏହା ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ପରିମାଣରେ ସାର୍ବିକ, ଗୁଣରେ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ, ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଥିବା ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗଠନ କରିବା। ଗୁଣରେ ଅଟନ୍ତି ଅଛି, ପରିମାଣରେ କାକ ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମାଣରେ ଜଣେ, ଗୁଣରେ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା କେତେକକୁ ବୁଝାଇଲା। କେତେକ ଅଟନ୍ତି ହେଉଛି ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, କାକ ଚତୁଷ୍ପଦ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମାଣରେ ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଗୁଣରେ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ କେତେକ ନୁହନ୍ତି ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ନୁହନ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। କେତେକ ଅଟନ୍ତି ଥିଲା, କାକ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଅଟେ ଥିଲେ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, କେତେକ ନୁହନ୍ତି ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଯୁକ୍ତିରେ ଏ ଇ ଓ ହେଉଛି ଏକ ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଥିବା ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧ୍ୟାବୟବ, ପକ୍ଷାବୟବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ, ଗୁଣ ପରିମାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ତର୍କ ବଚନ ଆସେ, ସେମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ରଣକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ମୁଁ ନେଲି, ସେଇଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏ ଇ ଓ, ତେଣୁ ଏ ସମୁଦାୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏକ ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନ୍ୟାୟ ରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଉପାୟ। ନ୍ୟାୟ ରୂପ ବାହାର କରିବା ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଉପାୟ। ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ନ୍ୟାୟ ରୂପର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଗଲା ବା ସଂଜ୍ଞା। ନ୍ୟାୟ ରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଉପାୟ। प्रथमे न्याय रूपर संज्ञा जाइछि, ताहा हेउछि तर्क वाक्य मानकर गुण और परिमाण को लक्ष्य करी न्याय रूप गठन करा जाए। उदाहरण स्वरूप
आम उदाहरण देथिलु ए इ ओ तेणु ए इ ओ हेउछि एक न्याय रूप। न्याय रूप निर्णय करिवार उपाय लेखा जे न्याय रूप तीनोटी उपाय निर्णय करा जाए। आमे जो न्याय रूप बाहर करिया केमिति ता पई मध्ये नियम रहिछि बा उपाय रहिछि ता हेउछि तीनोटी। न्याय रूप तीनोटी उपाय निर्णीत हुए बा निर्णय करा जाए। एक व्यापकतम अर्थरे बा व्यापकतम उपाय रे। दुई व्यापकतर अर्थरे। तीन सर्वनिम्न अर्थ। न्याय रूप तीनोटी उपाय रे निर्णय करा जाए यथा व्यापकतम व्यापकतर सर्वनिम्न। ए तीनोटी उपाय रे हम निर्णय करिवा जो न्याय रूप प्रथमे जानिबा व्यापकतम कौन। व्यापकतम अर्थ रे हम न्याय रूप केमिति जानिबा यार डेफिनेशन होछि त्रिपदी जुक्ति रे केवल हेतु वाक्य द्वयर गुण परिमाण को नहीं जदि न्याय रूप गठन करा जाए ताहाको व्यापकतम कहा जाए। अर्थात सिद्धांत को आमे छाड़ी दबा, सिद्धांत को आमे इनक्लूड करिबा नहीं, केवल साध्यावयव एवं पक्षावयव अर्थात दुईटी हेतु वाक्य ए दुई हेतु वाक्य को जदि आमे नबा एई मान को कहा जाए व्यापकतम अर्थ रे न्याय रूप। त्रिपदी जुक्ति रे केवल हेतु वाक्य द्वय यथा साध्यावयव व पक्षावयव गुण व परिमाण को नहीं निर्णय करा जाए। व्यापकतम अर्थ रे त्रिपद जुक्ति रे केवल हेतु वाक्य द्वयर गुण और परिमाण को नहीं न्याय रूप निर्णय करा जाए बा न्याय रूप गठन करा जाए। न्याय रूप निर्णय करार उपाय भी करि परियो बा गठन न्याय रूप गठन करिवार उपाय। तेबे व्यापकतम कौन आमे बुझिलु केवल हेतु वाक्य द्वयर गुण और परिमाण को नहीं न्याय रूप गठन करा गले ताहाको व्यापकतम अर्थ रे न्याय रूप बोली कहा जिवो। उदाहरण स्वरूप व्यापकतम रो उदाहरण देबी एबे पई व्यापकतर और सर्वनिम्न को लिखि दउछि। समस्त पशु चतुष्पद अटंती। समस्त पशु चतुष्पद अटंती यह हेउछि आ तर्क वाक्य। बाघ एक पशु अटे यह हेउछि ई तर्क वाक्य। बाघ को कहूछि अर्थात जन को अटे अछि जने अटंती कहले बुझाए केतेक अटंती तेणु ताहा हेउछि ई तर्क वाक्य। अतएव बाघ
चतुष्पद अटे यह हूँ ई तर्क वाक्य यही जुक्ति रे समुदाय जुक्ति रे न्याय रूप होउछि आ ई किंतु व्यापकतम अर्थर न्याय रूप होउछि आई यही जुक्तिर व्यापकतम अर्थर न्याय रूप होउछि आ ई आई भाविबो नाही अजार स्त्री आई कहीं भाविबो नाही यह हूँ आ तर्क वाक्य एवं ई तर्क वाक्य आ ई आम एठारे सिद्धांत को छाड़ी दीचु कारण व्यापकतम कहे केवल हेतुवाक्य आउ थे मूलर मु क्लियर करोछि टिके न्याय रूप क्या कह जाए तर्क वाक्य मानकर त्रिपद जुक्ति रे थिबा तर्क वाक्य मानकर साध्यावयव पक्षावयव सिद्धांतर गुण और परिमाण को लक्ष्य करी न्याय रूप गठन करा जाए उदाहरण स्वरूप समस्त पशु चतुष्पद अटंती बाघ एक पशु अटे अर्थात बाघ चतुष्पद अटे उक्त जुक्ति रे न्याय रूप होउछि आ ई समुदाय न्याय रूप होउछि आ ई आमे जानिलु केमिति प्रथम वाक्यटी रे गुण अटंती एवं परिमाण समस्त रही तेणु ताहा होउछि आ तर्क वाक्य द्वितीय वाक्यटी रे गुण अटंती परिमाण रे केतेक तेणु ई तर्क वाक्य तृतीय वाक्य सेमिति परिमाण रे केतेक गुण रे अटंती तेणु ई तर्क वाक्य अर्थात आम गुण और परिमाण को लक्ष्य करी न्याय रूपटी बाहर करुछु न्याय रूप गठन करिवार उपाय न्याय रूप गठन करिया पई तीनोटी उपाय रही यथा व्यापकतम फर्स्ट व्यापकतम सेकेंड व्यापकतर लास्ट सर्वनिम्न व्यापकतम कौन त्रिपद जुक्ति रे थिबा तर्क वाक्य मानक मध्यरु केवल हेतुवाक्य द्वयर गुण और परिमाण को लक्ष्य करी न्याय रूप गठन करा जाए ताहाकू व्यापकतम कहते त्रिपद जुक्ति रे थिबा तर्क वाक्य मानक मध्यरु केवल हेतुवाक्य द्वयर गुण और परिमाण को लक्ष्य करी न्याय रूप जदि गठन करा जाए ताहाकू व्यापकतम न्याय रूप कहते उदाहरण स्वरूप समस्त पशु चतुष्पद अटंती बाघ एक पशु अटे बाघ चतुष्पद अटे ए जुक्तिर समुदाय न्याय रूप होउछि आ ई किंतु व्यापकतम न्याय रूप होउछि आ ई सिद्धांत रहिबो नाही कारण डेफिनेशन कहे केवल हेतुवाक्य द्वय ही रहिबो क्लियर एबे जिबा आमे व्यापकतर दुई व्यापकतर इंग्लिश रे कहले फर्स्ट होउची वाइडर सेंस तापरे वाइडेस्ट देन नैरो सेंस व्यापकतम होउची वाइडर वाइडेस्ट इट इज वाइडेस्ट फर्स्ट थिला वाइडर वाइडर रे केवल प्रेमिस दीटा को नउथिला हमें टू प्रेमिसेस केवल न्याय गुण परिमाण प्रेमिस मानकर गुण परिमाण माने क्वांटिटी एवं क्वालिटी बोथ क्वांटिटी एवं क्वालिटी नहीं के हमें प्रोपोजिशन बाहर करथुलु व्यापकतर हेउछि त्रिपदी जुक्ति रे थिबा तीनोटी जाक तर्क वाक्य व्यापकतम जाइथिला कोन केवल हेतुवाक्य दो किंतु व्यापकतर रे तीनोटी जाक तर्क वाक्य को निया जीवो तेणु एटा डायरेक्ट न्याय रूप डेफिनेशन जहाँ व्यापकतर डेफिनेशन मध्ये समान है
ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଯାକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗଠନ କରାଯାଏ। ତେବେ ବ୍ୟାପକ ତର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲୁ? ହେତୁ ବାକ୍ୟ 2 ରହିବ ୱିଥ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଯାକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗଠନ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାପକ ତର କୁହାଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ କେତେକ ମରଣଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମରଣଶୀଳ ଭିତରୁ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟାପକ ତର ଅର୍ଥରେ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଇ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇ ଆ ଇ। ଉକ୍ତ ଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ତର ଅର୍ଥରେ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି ଇ ଆ ଇ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛୁ ସବୁ ନିୟମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସାଧାରଣ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛୁ କେବଳ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ଉଦାହରଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଭଳି କେତେବେଳେ ପ୍ରଥମର ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇପାରିବ, କେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ହୋଇପାରିବ, କେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ମନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଉଦାହରଣ ଦେବା ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାନକୁ ଭାବି ହିଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା। କାରଣ ମଧ୍ୟପଦ 4 ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିବ। ଆଇଦର ପ୍ରଥମ ଭଳିଆ ରହିବ, ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ବା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟପଦ ରହିବ, ବା ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ଉଦାହରଣ। ପାଠକୁ ଆସିବା। ବ୍ୟାପକ ତର ଅର୍ଥରେ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି ଇ ଆ ଇ। ଏହି ଯୁକ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି ଇ ଆ ଇ। ତାପରେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକତମ ଏବଂ ବ୍ୟାପକତର ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସର୍ବନିମ୍ନଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟାୟରୂପ ସବୁ ବୈଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ। ଏହା ମୁଁ ବ୍ୟାପକତମ ଏବଂ ବ୍ୟାପକତରକୁ ବୁଝେଇ ସାରିବା ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ କହିବି। ପୁଣି ଆସିବା 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବ୍ୟାପକତମ। କେବଳ ହେତୁ ବାକ୍ୟ 2କୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗଠନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକତମ ଅର୍ଥରେ କେତୋଟି ନ୍ୟାୟରୂପ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ପସିବଲ୍ ହୋଇପାରିବ କେତୋଟି? ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାପକତମକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗଠନ କରିବା,
ତେବେ ଏମିତି କେତୋଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? କେବଳ ହେତୁ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗଠନ କରିବା, କେବଳ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ, ଆମେ ଆ ଏମିତି ଦୁଇଟି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଆ ଇ ଦୁଇଟି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଆ ଏ ଆଉ କେବଳ ହେତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇ ଉଦାହରଣ ନବା, ତେବେ ଏମିତି ପସିବଲ ହେଇପାରିବ। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ସାଧ୍ୟାବୟ ଭାବରେ ନେବେ, ତେବେ ପକ୍ଷାବୟ ଆ ଇ ଏ ଓ ଏଇଭଳି ରହିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏ କୁ ମୁଁ ସାଧ୍ୟାବୟ ଭାବରେ ନେଲି, ତାହେଲେ ପକ୍ଷାବୟ ଏ ସହିତ ଏ ହେଇପାରିବ, ଏ ସହିତ ଆ ବି ହେଇପାରିବ, ଏ ଇ ଏ ଓ। ସେମିତି ଇ ରେ ଇ ଆ ଇ ଏ ଇ ଓ। ସେମିତି ଓ ରେ ଓ ଆ ଓ ଇ ଓ ଏ ଓ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବ୍ୟାପକତମ ଅର୍ଥରେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ତେବେ ଆମ ମନକୁ ଯେଉଁ ସାଧ୍ୟାବୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟ ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଡ଼ି ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆସିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ନେଇଛି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ନେଇପାରିବି, ଆ ଇ ବି ନେଇପାରିବି, ଆ ସହିତ ଏ ନେଇପାରିବି, ଆ ସହିତ ଓ ବି ନେଇପାରିବି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇ ସହିତ ଆ ନେଇପାରିବି, ଇ ସହିତ ଏ ଇ ଓ। ଠିକ୍ ସେପରି ଏ ସହିତ ଚାରୋଟି, ଓ ସହିତ ସେମିତି ଚାରୋଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ 16ଟି ଯୋଡ଼ି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି 16ଟି ଯୋଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକତମ ଅର୍ଥରେ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ବ୍ୟାପକତମରେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆ ନେଇକି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି। ଯେମିତି ଆ ନେଇ ଦେଇପାରିବି, ସେମିତି 16ଟି ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଓ ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ଉଭୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି ସତ, ଅବୈଧ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି। ଯୁକ୍ତି ବି ଅବୈଧ ହୋଇପାରେ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେତୋଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ପସିବଲ, ମାନେ ସମ୍ଭବ, ବୈଧ ହଉ ବା ଅବୈଧ ହଉ। ତେଣୁ ଉଭୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେଲେ ବି ମୁଁ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇପାରିବି। ତେଣୁ ବ୍ୟାପକତମ ଅର୍ଥରେ କେବଳ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗଠନ କରାଯିବ, ତେବେ 16ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏହି 16ଟିକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାନରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ତେବେ ଏହି 16ଟି ଯାକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଏହି 16ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି 16ଟିକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ଚତୁର୍ଥରେ ବି ଏହି 16ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକତମ ଅର୍ଥରେ 16ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟାପକତମ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାନର 16ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ସମ୍ଭବ। ତମର ଏଇଟା ହିଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ବ୍ୟାପକତମ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାନର ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଡ୍ୟାସ୍ 16ଟି, ବ୍ୟାପକତର ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାନର ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଡ୍ୟାସ୍, ସେଟା ପରେ ବୁଝିବା। ଏ ବ୍ୟାପକତମ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାନର ଯଦି 16ଟି ହୁଏ, 4ଟି ସଂସ୍ଥାନରେ ଆମେ 64 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାନରେ 16ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ସମ୍ଭବ, ତେବେ 4ଟି ସଂସ୍ଥାନ ହେଲେ 16 × 4 16 64ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ସମ୍ଭବ ହେବ।
आज नेक्स्ट क्लास एटा आउट डिटेल्स भलसे बुझेबी कहीं ना आज सब पाठ मन रहिबो नहीं। आज केवल न्याय रूप जान। न्याय रूपर तीनोटी उपाय। प्रथम न्याय रूप होउछि त्रिपद जुक्ति रे तर्क वाक्य मानकर गुण और परिमाण को नहीं न्याय रूप गठन करा जाए। ए गठन करिवार उपाय तीनोटी रही। व्यापकतम, व्यापकतर, सर्वनिम्न। व्यापकतम रे केवल हेतु वाक्य द्वय को नहीं न्याय रूप गठन करा जाए। यथा एतिकी आमे उदाहरण दे परिबा। ए जो न्याय रूप मु गठन करिछि ए 16 को आमे उदाहरण भाव नै परिबा। तेबे गोटे संस्थान रे 16 न्याय रूप संभव हेबो। तेबे 4टी संस्थान रे व्यापकतम अर्थ रे 64 न्याय रूप संभव हेबो। तापर नेक्स्ट काली बुझीबा व्यापकतर। आज व्यापकतम रो एटा कंक्लूजन पाइलु। मेन आंसर हो एटा शॉर्ट क्वेश्चन पाई मेन आंसर एटा व्यापक तम अर्थ रे गोटे संस्थान रे 16 न्याय रूप संभव। जेहेतु त्रिपदी जुक्ति रे 4टी संस्थान रही तेणु व्यापकतम अर्थ रे 4टी जाक संस्थान रे 16 × 4 64टी न्याय रूप संभव। एटा ही कंक्लूजन व्यापकतम अर्थ रे। जदि केवल हेतु वाक्य द्वय को निया जाए तेबे आमे 16 प्रकार उदाहरण दे पारिबा। आ तर्क वाक्य को साध्य भाव नबा एवं पक्ष भाव 4टी नहीं पारिबा। ई तर्क वाक्य को साध्य भाव भाव व्यवहार करिबा। पक्ष भाव सेमती 4टी तर्क वाक्य को व्यवहार करि पारिबा। ओ ए एही परि आमे जदि गठन करिथिलु तेबे लक्ष्य करिथिलु 16टी को आमे उदाहरण भाव रे व्यवहार करि पारिबा। अर्थात 16टी न्याय रूप गोटे संस्थान रे व्यवहार होई पारिबो। तेबे गोटे संस्थान रे व्यापकतम अर्थ रे जदि 16टी न्याय रूप संभव हेबो तेबे 4टी संस्थान रे न्याय रूप हबो 64टी। ए होछि व्यापकतम अर्थ रे। काली पढ़िबा व्यापकतर।